membacakan tahlil dan doa. Semoga apa yang kita kirimkan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata tujuan kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bila kita bagi pembacaan doa dan tahlil ini dan bersama-sama membaca kitab Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Asyhadu an la ilaha